اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ IMTV کے اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام آگہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حفیظ اللہ فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اور اس کے سلسلے کو اسلامی تعلیمات پر استوار رکھنے کے لیے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے خالق کائنات کے ایک جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں رب العالمین نے خلیل کے لقب سے نوازا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے اتنے برگزیدہ پیغمبر بن گئے کہ میرے رب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہنا پڑا؟ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس دور میں پیدا کیا جب نمرود اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا اور اس کی بادشاہی کا ڈنکا بجتا تھا۔ نمرود وہ بدبخت انسان تھا جو لوگوں سے سجدے کروایا کرتا تھا، وہ بدبخت انسان تھا جو اپنی خدائی کا ڈنکا بجانے کے لیے لوگوں کو کہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ آخر جب کوئی بھی سرکشی پہ اترتا ہے، جب کوئی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتا ہے، تو پھر میرا رب اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسا حل تلاش کرتے ہیں کہ اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں تو جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ نمرود ایک خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر اپنے وقت کے بڑے بڑے نجومیوں سے پوچھتا ہے، تو وہ نجومی کہتے ہیں کہ بادشاہ نمرود، تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ایسے ماحول کے اندر نمرود نے کہا پھر اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنا تھا اور وقت کے نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر ہونی تھی، اور اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو بتانا تھا کہ میں رب ہوں، خالق اور مالک ہوں، جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ میرا مقصد اس مقام پہ پورا واقعہ بیان کرنا نہیں، صرف اشارہ دینا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی قدرت کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ سے آپ نے سوال کیا، اماں یہ جو میرے بابا بناتے ہیں جو مختلف قسم کے ہیں، مختلف شکلوں کے ہیں، یہ ہیں کیا؟
तो माँ ने कहा बेटा ये खुदा हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा अम्मा कैसे खुदा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो आज़िर थे वो बुत साज थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत देखिए, मेरे रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस घर में पैदा फरमाया जहाँ पर जाली खुदाओं को बनाया जाता था, जहाँ पर मन गढ़त मुश्किल कुशाओं को तरतीब दिया जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर में पैदा होते हैं। आप देखते हैं चारों तरफ कोई लकड़ी का खुदा है, कोई मट्टी का खुदा है, कोई सोने का खुदा है, कोई चांदी का खुदा है। उनके दरमियान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं अम्मा जी आपका खुदा कौन है? तो अम्मा ने कहा बेटा मेरा खुदा तेरा बाप आज़र है। अम्मा आज़र का खुदा कौन है? तो माँ ने कहा बेटा वो नमरूद है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा नमरूद का खुदा कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल को सुनकर माँ खामोश हो गई। कहने लगी बेटा ऐसी बातें नहीं करते। शाम होती है, आज़र घर आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा ने सारा बता दिया कि आज आपके बेटे ने ये जुमले कहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आज़र कहने लगा बेटा ऐसी बात नहीं करते, अगर बादशाह वक़्त को पता चलेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा और हमें सज़ा देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जान आखिर इन्हें क्यों अपना खुदा कहते हो, क्यों अपना मुश्किल कुशा कहते हो, जो ना खुद बोल सकते हैं, ना खुद खा सकते हैं, ना खुद पी सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये दूसरा इम्तिहान था जिसकी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बढ़ रहे थे। पहला इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खालिक़े कायनात ने उस वक़्त पैदा किया जब नमरूद आपको ख़त्म करना चाहता था। दूसरा इम्तिहान कि अम्मा के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बात कह दी, फरमाया अम्मा आखिर उसको इला और मुश्किल कुशा क्यों नहीं मानते जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बरगज़ीदा पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाप ने देखा मेरा बेटा ऐसी बातें करता है, एक टोकरे के अंदर उन बुतों को रखा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पे रख के कहने लगा जाओ बाज़ार में इन बुतों को फ़रोख्त करके आओ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गली में निकलते हैं सर के ऊपर झूठे खुदाओं का टोकरा मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जुमला निकलता है कि आज मैं उन्हें बेचने के लिए आया हूँ जो झूठे खुदा हैं, जो झूठे मुश्किल कुशा हैं, जो झूठे हाजत रवा हैं। जो भी इन्हें लेगा वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला कहा कौम बड़ी परेशान हो गई, आखिर आज़र का बेटा कैसी बातें करता है। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, नमरूद तक बात पहुँची। नमरूद के दरबार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया। अल्लाह के नबी जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार नमरूद में जब दाखिल होते हैं सारी कौम चूँकि सजदा करती है, झुकती है और नमरूद के सामने अपनी पेशानी रखती है, लेकिन वक़्त का नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज दरबार नमरूद में दाखिल होते हैं, कोई सजदा नहीं, कोई अपनी पेशानी को ज़मीन पे नहीं रखा, बल्कि सीधे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सवालों का जवाब देते हैं। नमरूद कहने लगा आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? आपने फरमाया मैं उस रब को सजदा करता हूँ जो सारी कायनात का मालिक है, जो मौत व हयात का मालिक है। नमरूद कहने लगा अगर आप कहते हैं कि मेरा रब मौत व हयात का मालिक है, ये तो मैं भी काम कर सकता हूँ, कैसे करता है? तो कहने लगा अच्छा जेल खाने से एक आदमी को बाहर लेके आओ जिसको सजाए मौत हो चुकी है, उसे रिहा कर दिया जाए। फिर दूसरे आदमी को लेकर आओ जिसको रिहा करना था, उसे तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कराए। आपने फरमाया जालिम तो मौत व हयात से नाआशना है, तुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है। असल में मौत व हयात किसे कहा जाता है? मेरा रब वो है जो जिंदा से मुर्दा को पैदा करता है। मेरा रब वो है वो जो मुर्दा से जिंदा को पैदा करता है। एक मुर्गी है उससे मुर्दा अंडा पैदा होता है, एक अंडा है जिससे जिंदा बच्चा पैदा होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जुमले को सुनकर नमरूद खामोश हो गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، مالک کہتا ہے، تو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو مشکل کشا کہتا ہے، مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر۔ اللہ کا قرآن ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جب وقت کے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو پھر کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي کافر، کافر کی زبان بند ہو گئی، اس کا جواب نہ دے سکا۔ پھر وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا آزر اپنے بیٹے کو سمجھا، میرے ساتھ ٹکر نہ لے ورنہ اسے نقصان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر اپنے اس امتحان کے اندر کامیابی ابراہیم علیہ السلام کا مقدر بنی، واپس تشریف لے آئے۔ قوم بڑی حیران تھی، آخر آزر کا بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے پھر آگے چل کر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ میرے رب نے جو امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب ہوئے۔ پھر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور دنیا کو دکھایا کہ یہ وہ ابراہیم ہے جو میرا خلیل پیغمبر ہے، میرے ہر حکم پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ آج ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنہیں جنہیں توفیق دی ہے وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی اونٹ قربان کرے گا اللہ کے راستے میں، کوئی گائے قربان کرے گا اللہ کے راستے میں، کوئی بھینسا قربان کرے گا اللہ کے راستے میں، کوئی بکرا قربان کرے گا اللہ کے راستے میں، کوئی دمبا قربان کرے گا اللہ کے راستے میں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس مقام پر لاتی ہے؟ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی قربانیوں کی ایک داستان چلتی ہے اور آپ اپنی ان قربانیوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے آخری عمر کے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آخری عمر میں بیٹا ملتا ہے، محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب محبت کرنا شروع کی، اللہ رب العزت نے دیکھا میرا نبی اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے حکم فرمایا اسے بے آب و گیا جنگل کے اندر لے آؤ، وہاں پہ جا کے انہیں چھوڑ دو، ماں اور بیٹا بے آب و گیا جنگل میں، جہاں پر دور دور تک انسان تو کجا کسی پرند اور چرند کا بھی نشان نظر نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ اس مقام پر چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ اماں ہاجرہ نے سوال کر لیا ابراہیم اس بے آب و گیا جنگل میں مجھے چھوڑ کر اور میرے معصوم بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ کیوں؟ حکم الہی ہے، میرے نبی وہاں چھوڑ کے واپس آ جانا ہے، یہ نہیں بتانا کیوں چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر چلنے لگے۔ بیوی نے کرتا پکڑ لیا، آخر اللہ کے بندے یہ تو بتائیے ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں، تو ہاجرہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اے اللہ کے نبی ابراہیم کہیں اس مالک کا حکم تو نہیں آ گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا اور فرمایا ہاں مجھے اس مالک کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ پھر چل پڑتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے ابراہیم جو رب تجھے آتش نمرود میں کامیاب و کامران کر سکتا ہے وہ اس بے آب و گیا جنگل کے اندر بھی ہمیں سرخرو کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے۔ حضرت ہاجرہ اس مقام پہ رہتی ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا حضرت ہاجرہ کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، تو آج کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو، وہ معصوم بچہ جو تڑپ رہا ہے، اس کی زبان خشک ہو رہی ہے، تو حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس مقام پر آپ دوڑتی ہیں، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی۔ جب 7 چکر مکمل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگتی ہے۔ آج جس مقام پر زمزم کا کنواں ہے اس مقام پہ ایڑی لگی
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने नबी के बेटे पे तरस आ गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पहाड़ों की सरजमीन में रब्बुल आलमीन ने चश्मा जारी फरमा दिया। जब आप थोड़ी तशरीफ़ लाईं तो देखा पानी निकल रहा है, आगे बढ़ी और उसके गिर्द मुंडेर बनानी शुरू कर दी, ज़ुबान से कहना शुरू कर दिया, ज़मज़म ज़मज़म, रुक जा रुक जा रुक जा। तो जहाँ पर हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुंडेर बनाई थी उसी मकाम पे पानी रुक जाता है। रिवायात में आता है अगर हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा उस मकाम पर मुंडेर न बनाती तो पानी पूरे अरब के अंदर फैल जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को भी कबूल फरमाया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर वो इम्तिहान जिसकी वजह से आज मैं और आप कुर्बानी करते हैं, जिसकी वजह से मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बकरा पेश करते हैं, दुम्बा पेश करते हैं, और इसी तरह मैं और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अदा करते हुए गाय पेश करते हैं या ऊँट पेश करते हैं। फिर वो वक़्त आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को सामने रखते हुए अपने मासूम बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर उस मकाम पर आते हैं जहां आज हुज्जाज इकराम अपनी अपनी कुर्बानियां करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और बीवी से कहा मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूं। बीवी ने कहा कहां लेकर जा रहे हो? किसी ख़ास मेहमान को मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बेटे को नहलाया, खूबसूरत कपड़े पहनाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते हैं, हाथ में छुरी ले ली, साथ में रस्सी ले ली और जाकर उस मकाम पर आज जहां पर हुज्जाज इकराम अपनी अपनी कुर्बानियां करते हैं उस मकाम पर ले जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस मकाम पर जाकर लिटाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने वो ख्वाब जो आपको आता है उसे बयान करते हैं। बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अब्बा जी जो अल्लाह का हुक्म है उसे पूरा कीजिए। उधर से शैतान हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास जाता है, कहने लगा हाजरा क्या कोई माँ अपने बेटे को ज़िबा होता देखना पसंद करेगी? तो शैतान ने जब ये जुमले कहे सैयदा हाजरा ने कहा आखिर कैसे? कहने लगा तेरा शौहर इब्राहीम अपने बेटे इस्माईल को वो जो महंगी औलाद है ऐसे वक़्त में मिला है जब लोग अपनी औलादों से मोहब्बत करते हैं, आज उसे ज़िबा करने जा रहा है। किस वजह से? अल्लाह के हुक्म से। सैयदा हाजरा फरमाने लगी और शैतान दफ़ा हो जा, तुझे पता होना चाहिए अल्लाह का हुक्म है। मैं तो अपने इब्राहीम से नाराज़ होंगी कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी साथ चलती, मैं टांगों को पकड़ती, इब्राहीम उसको गर्दन से पकड़कर जल्दी ज़िबा कर देते ताकि अल्लाह का हुक्म जल्दी पूरा हो जाता। लेकिन मेरे नाज़रीन व सामीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आता है कि आखिर इब्राहीम क्या बेटे को इस तरह ज़िबा किया जा सकता है, वो भी अल्लाह के हुक्म से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दफ़ा हो जा शैतान, तुझे पता होना चाहिए मैं अल्लाह का खलील पैगंबर हूँ। लेकिन फिर आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से पत्थर उठाकर दे मारा, एक मरतबा मारा, फिर दो मरतबा मारा, फिर तीसरी मरतबा मारा। यही वो पत्थर है जिसे आज हुज्जाज इकराम उस मकाम पर फेंकते हैं और ये अल्लाह के नबी इब्राहीम की सुन्नत को अदा करते हैं। तो यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पे लिटाया। बेटा कहने लगा अब्बा जी आप मेरे चेहरे पे कपड़ा बांध दीजिए ताकि जब आप छुरी चलाएं तो शफ़क़त पिदरी कहीं गालिब ना आ जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के चेहरे पे कपड़ा लपेट दिया और टांगे बांध दी। जब छुरी चलाने लगे तो छुरी चल नहीं रही। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अब्बा जी लगता है अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद नहीं आई, आप मेरा चेहरा भी खोल दें, नज़रों से नज़रें मिलें और फिर आप मुझे ज़िबा करें ताकि खालिक कायनात हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले।
जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चेहरा भी खोल दिया, टांगें भी खोल दी, आपकी गर्दन पे छुरी रखी और जुबान से कहना शुरू कर दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ, मेरे नबी के पास चले जाओ और जाके कह दो, मेरे नबी तूने तो मेरे हुक्म को मिनवान पूरा कर दिया, और जाकर कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये वो जुमले थे जो मेरे अल्लाह को इतने पसंद आए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क़यामत की सुबह तक जो भी कुर्बानी करेगा उसके लिए लाजिम करार दे दिया, ये तकबीर पढ़ के अपना बकरा ज़िबा करो, ये तकबीर पढ़ के अपनी गाय ज़िबा करो, ये तकबीर पढ़ के अपना ऊँट ज़िबा करो। इसलिए जब ये जुमला पढ़ोगे तो मेरे नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा इम्तिहान था जिसे फिर मेरे रब ने अपने कलाम मुक़द्दस में इस अंदाज से फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ने बहुत बड़ी कुर्बानी कबूल फरमाई। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। हम रब हैं, इलाह हैं, मुश्किल कुशा हैं। हम ऐसी ही जज़ा देते हैं, ऐसा ही बदला देते हैं, ऐसे ही इनामात से नवाजते हैं। खालिक कायनात ने पुकार कर कहा इब्राहीम छोड़ दे अपने बेटे को, और फिर जन्नत से मेंढा आया, मेंढा ज़िबा हो गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। और रब्बुल आलमीन ने क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों को बता दिया ये मेरे इब्राहीम की सुन्नत है जिसे उम्मत मुहम्मदिया भी क़यामत की सुबह तक अदा करती रहेगी। तो हम आज के दौर के अंदर क्या करेंगे? 9 ज़िलहज की फजर से 13 ज़िलहज की असर तक हम ये जुमले हर नमाज के बाद, चाहे वो जमात से पढ़ें, चाहे बग़ैर जमात के पढ़ें, चाहे अकेले पढ़ें, चाहे जमात से पढ़ें, हमें अपनी ज़ुबान से ये जुमले एक मरतबा अदा करने पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ईद की और कुर्बानी की तैयारी शुरू कीजिए। यकीनन हम अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करेंगे। खालिक कायनात हमारे रिज़्क़ और माल में भी इजाफ़ा फरमाएंगे और अल्लाह ताला हमें आने वाली आफ़ात और बलाओं से भी महफूज रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए IM TV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।